بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نازمین اطہر، اردو کے آسان اسباق۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن شریف۔ زینب کی نانی روز قرآن شریف پڑھتی ہیں۔ زینب کی نانی روز قرآن شریف پڑھتی ہیں۔ نانی اماں صبح اٹھی۔ یہ لفظ صبح ہے، یعنی سواد کے اوپر پیش ہے۔ بے یا با یہ ساکن ہے، ہے یا ہا یہ ساکن ہے۔ با عربی میں اور بے اردو میں بولا جاتا ہے، ہا عربی میں اور ہے اردو میں بولا جاتا ہے۔ با اور ہا یعنی بے اور ہے یہ دونوں لفظ ساکن ہیں۔ اس کو صبح نہیں پڑھیں گے، صبح صبح۔ نانی اماں صبح اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن شریف پڑھنے لگی۔ زینب نانی اماں کے پاس آ بیٹھی۔ وہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانے لگی تو نانی اماں نے کہا، زینب بیٹی، یہ پاک کتاب ہے، اسے وضو کر کے ہاتھ لگاتے ہیں، اس کتاب کو ادب سے پڑھتے ہیں۔ زینب: نانی اماں یہ کیوں؟ نانی اماں نے کہا، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، اس کا ادب کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں۔ اب ہم تھوڑی تیزی سے اور روانی سے اس کی ریڈنگ یعنی بلند خوانی یا سبق خوانی کریں گے۔ زینب کی نانی روز قرآن شریف پڑھتی ہیں۔ نانی اماں صبح اٹھیں، وضو کیا، نماز پڑھی اور قرآن شریف پڑھنے لگی۔ زینب نانی اماں کے پاس آ بیٹھی۔ وہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانے لگی تو نانی اماں نے کہا، زینب بیٹی، یہ پاک کتاب ہے، اسے وضو کر کے ہاتھ لگاتے ہیں، اس کتاب کو ادب سے پڑھتے ہیں۔ زینب نے کہا، نانی اماں یہ کیوں؟ نانی اماں نے کہا، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کا ادب کرتے ہیں۔ ہم جب لکھیں گے اس سبق کو تو یہ جو چھوٹی یا ہے یا چھوٹی یہ ہے، اس کو لائن کے نیچے لکھا جاتا ہے۔ زینب کی نانی، تو کی جو یہ ہے یہ لائن کے نیچے آئے گی، نانی میں جو یہ ہے یہ لائن کے نیچے آئے گی۔ ایسی پڑھتی کی چھوٹی یہ اور ہیں کا نون غنہ یہ لائن سے نیچے لکھا جائے گا۔ نانی اماں، اماں کا نون غنہ، نانی کی یہ لائن سے نیچے آئے گی۔ صبح کی ہے یہ لائن کے نیچے، اٹھی کا نون غنہ یہ لائن کے نیچے لکھا جائے گا۔ نماز پڑھی میں پڑھی کی چھوٹی یہ لائن کے نیچے، قرآن کا نون لائن کے نیچے اور لگی کا نون غنہ یہ لائن کے نیچے لکھا جائے گا۔ نانی زینب نانی اماں کے پاس آ بیٹھی تو نانی کی چھوٹی یہ اور اماں کا نون غنہ، پاس کا سین اور بیٹھی کی چھوٹی یہ لائن سے نیچے لکھیں گے۔ قرآن شریف کو ہاتھ لگانے لگی، قرآن کا نون اور لگی کی چھوٹی یہ لائن کے نیچے، نانی اماں، نانی کی چھوٹی یہ اور اماں کا نون غنہ یہ لائن کے نیچے لکھا جائے گا۔ بیٹی کی چھوٹی یہ بھی لائن کے نیچے لکھی جائے گی۔ ہیں کا نون غنہ لائن کے نیچے اور اس کے بعد کیوں کا نون غنہ بھی لائن کے نیچے لکھا جائے گا۔ ہمارے نبی میں موجود یا یہ لائن کے نیچے لکھی جائے گی اور آخری لفظ ہیں اس کو بھی لائن کے نیچے لکھا جائے گا۔
आसान पहचान ये है कि ऐसे हुरूफ जो गोलाई में लिखे जाते हैं वो लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। कुछ हिस्सा उनका लाइन के ऊपर होता है, कुछ हिस्सा लाइन के नीचे। इस तरीके से अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपकी लिखाई बेहतर होती चली जाएगी। दूसरा उसूल हम ये बताते चलें कि जब आप अल्फाज लिखते हैं तो एक लफ्ज़ और दूसरे लफ्ज़ के दरमियान आपकी छोटी उंगली, जो हाथ की छोटी उंगली है, या जो जिस पेंसिल से आप लिख रहे हैं उस पेंसिल की मोटाई के बराबर फासला रखने की कोशिश करें। ज़ैनब लिखें, थोड़ा सा फासला रख कर की लिखें, फिर थोड़ा सा फासला रखें, फिर लिखें नानी, फिर फासला दें, फिर लिखें रोज़, और फिर थोड़ा सा फासला, फिर कुरान, और फिर थोड़ा सा फासला, फिर शरीफ, और फिर थोड़ा सा फासला, फिर पढ़ती, और फिर थोड़ा सा फासला रखकर हैं आप लिखें। ये पूरा जुमला मुकम्मल हो जाएगा और लिखाई आपकी अच्छी नजर आएगी। एक बात का ध्यान देना है, ज़ैनब के सारे हुरूफ मिले हुए हों। ऐसा नहीं कि आप जे या जा लिखें और उसके बाद गैप दे दें, फासला दे दें, और फिर या नून और बा या ये नून और बे लिखें। ये गलत हो जाएगा। एक लफ्ज़ के सारे हुरूफ बिल्कुल मिलाकर, लेकिन एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से थोड़ा जुदा हो, इतना ज़्यादा भी नहीं, जो आपकी पेंसिल की मोटाई है इतना फासला आप दें तो आपकी लिखाई बेहतर होती चली जाएगी। तीसरा उसूल ये याद रखें कि बड़ी ये जहाँ जहाँ लिखी हुई है, बड़ी ये ऊपर से छोटी होती है और नीचे से उसे लंबा किया जाता है। आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं, और कुरान शरीफ पढ़ने लगी। पढ़ने में जो बड़ी ये है, ये लंबे फासले पर लिखी गई है। जैसे हम बे लिखते हैं, इतनी लंबाई इस बड़ी ये की है। इसी तरीके से आप लगाने, ये तीसरी लाइन पे लफ्ज़ है लगाने, लगाने में नून बड़ी ये लिखा हुआ है, तो नून ऊपर से छोटा और बड़ी ये की लंबाई ज़्यादा है। उसके बाद लगाते, अगली लाइन में लिखा हुआ है, लगाते में भी आप ते, बड़ी ये ते लिखा हुआ है, तो बड़ी ये की लंबाई वो ज़्यादा है। पढ़ते लिखा है, इस किताब को अदब से पढ़ते हैं, तो पढ़ते में आप देख सकते हैं कि नीचे से बड़ी ये की लंबाई ज़्यादा है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी लिखाई बेहतर हो जाएगी। आज के सबक में हमने सुबह एक लफ्ज़ है उसका सही तलफ़ुज़ आपके सामने पेश किया। हमने अर्ज़ किया कि जो अल्फाज सर्कल या गोलाई वाले हैं वो कुछ हिस्सा उसका लाइन के ऊपर होगा और ज़्यादा हिस्सा उनका लाइन के नीचे लिखा जाएगा। तीसरी बात हमने आपसे ये अर्ज़ की कि अल्फाज के दरमियान फासला हो, लेकिन एक लफ्ज़ के सारे हुरूफ एक साथ मिले हुए हों, उनमें फासला ना हो। और आखिरी बात हमने अर्ज़ की कि जिन हुरूफ में बड़ी ये है तो बड़ी ये उसको थोड़ा लंबा लिखेंगे, और बड़ी ये से ऊपर जो हुरूफ हैं वो छोटे, उसकी लंबाई छोटी हो, वो ज़्यादा बड़ी नहीं की जाएगी। जैसे है आप देख रहे हैं, ये पाक किताब है, तो है का ऊपर का हिस्सा छोटा है और नीचे का हिस्सा लंबा है। ऐसे ही इससे लिखा आप देख सकते हैं, इससे में सीन जो लिखी हुई है उसकी लंबाई कम है और बड़ी ये की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। वुज़ू करके, के में भी ऊपर से जो काफ है उसकी लंबाई बहुत कम है, लेकिन बड़ी ये की लंबाई इतनी बड़ी है, जैसे बे हम लिखते हैं ज़रा लंबा करके, उतनी लंबाई आपने लिखते हुए इसका ख्याल रखना है कि बड़ी ये की लंबाई मुनासिब हो, छोटी ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर का हिस्सा वो लंबा कर दिया जाता है और ये उस जितनी होती है या उससे छोटी हो जाती है। ये ख़त नस्ख़ है। ये अरबी और सिंधी में इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन उर्दू ख़त नस्तालीक में लिखी जा रही है। ख़त नस्तालीक का उसूल यही है जो कि
स्क्रीन पर आप देख रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अल्फाज लिखने की कोशिश करें जिस तरीके से स्क्रीन पर आपको ये इबारत, ये इमला लिखी हुई नज़र आ रही है। मोहम्मद नाज़मीन अत्हर सबक के अगले हिस्से के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।